नमस्कार बंधुगण। हलदी कहले आम साधारणतः हलदिया रंगर हलदी को ही बुझी था। हलदी आमर प्राय दैनंदिन जीवन में सबुबले व्यवहार में आसी था। किंतु मु आज जदि आपण को कला हलदी अच्छी बोली कहबी आपण माने तो विश्वास न करि पारंती। आज आम ये वीडियो रे से कला हलदी विषय किछि जानिबा। ए गछटी देखिबा किपरि होइथाय, एहार कोन सब औषधीय गुण रहिछि, एहाको केते मात्रा रे ओ किपरि खाइबा उचित, आ केउ माने एहाको खाइबा उचित नुहे इत्यादि। कला हलदी जाको इंग्लिश रे ब्लैक टर्मरिक कहा जाए आ हिंदी रे काला हल्दी कहंती। एहार बोटानिकल नेम होची कुरकुमा कासिया, जाकी जिंजीबरासी फैमिली रो गोटे गछ। आपण माने जदि भाबुथिबे जे कला हलदी को वैज्ञानिक माने गोटे हाइब्रिड करी करचंती, ताहा सत्य नुहे। कारण एहा साधारणतः जंगल परिवेश रे ही होइथाय। कला हलदी गोटे रेयर प्लांट होता है। यह साधारणतः आम देशर नॉर्थ ईस्ट रीजन जमती कि आसाम, मणिपुर और नागालैंड आदि राज्य मानकर जो प्राकृतिक जंगल परिवेश रे गड़ाणिया जगार होता है। कला हलदीर औषधीय गुण हलदिया रंगर हलदी ठारू बहुत अधिका होता है। सेतिपई आजिकली ओडिशार विभिन्न पहाड़िया जिला मानकरे चाषी माने कला हलदीर चाष करूछन्ती एवं सेथिरु मध्ये बेस लाभवान हेउछन्ती। आ भारतर अन्यान्य राज्य मानकरे मध्ये चाष सब करागलानी। एहार केजी प्रति दाम प्राय 3000 रु 4000 पर्यंत होइथाय। एही गछटी ठीक हलदी गछ परी देखा जाए, पत्र मध्ये ठीक हलदी पत्र परी, किंतु एहार मझी सिरा गुड़िक टिके ब्लैकिश बा कला रंगर देखा जाए। कांडटी नॉर्मल हलदीर जेमती होइथाय माटी तळे ताकू राइजोम कहंती, कला हलदीर कांडटी मध्ये ठीक सेही परी माटी तळे राइजोम आकार रहिथाय। आउ ये कला हलदीर फूल गुड़िकर कलर प्राय पिंक बा भायोलेट कलर होता है। कला हलदीर कांड बा राइजोम को जदि आमे काटिबा देखिबा ताहा ब्लूइश ब्लैक कलर देखा जिवो भितरटा। एथिरे टिके कर्पूर कंपाउंड थाए, तेणु यह कर्पूर भली बासना होता है। आउ टेस्ट मध्ये टिके बिटर बा तिक्त आउ पिपरी माने टिके राग भलिया होता है। कला हलदी रे अनेक प्रकार एक्टिव कंपाउंड सब रहिता है। सेति मध्यरु कुरकुमिन आउ कैम्फर अन्यतम। साधारणतः हलदी रे जो कुरकुमिन थाए ताहा ही तार औषधीय गुण पई मुख्यतः दायी। हलदिया रंगर हलदी रे कुरकुमिन परिमाण 6.3% थिला बेले कला हलदी रे एहार परिमाण 14.8% रहउची। तेणु यह प्रायतः 2 गुण अधिका रहउची। सेति पई हलदिया रंगर हलदी रो जदि भी आमे औषधीय गुण पई व्यवहार करिथाउ, कला हलदी ताठारु बहुत गुण रे भलो। आउ ताकू छाडले अनेक प्रकार कुरकुमिनॉइड कंपाउंड, फिनोलिक्स, फ्लावोनॉइड्स, अल्कालॉइड्स, एसेंशियल ऑयल मध्य सबु आमे कला हलदी रु पाइबा। जदि कहार मुंड बिंधा हेउथाय, जेमति कि अधा कपाळी हो बा नॉर्मल मुंड बिंधा हो, आउ हमर जदि जॉइंट पेन आर्थराइटिस जो जॉइंट पेन होइथाय, किबा हमर कोनसे कारण रु मांसपेशी रे माड बाजी दरज हे जिबा, किबा मसल क्रैम्प हे जिबा, एई भली सब जदि किछि समस्या आसुची ताले आपण कला हलदी रो पेस्ट जदि सेई जगह रे लगेइबे ताले संगे संगे सेतिरु आराम मिलिथाय। कारण एथिरे जो कैम्फर नामक कंपाउंड रहिथाय कर्पूर, सेटा हमको शीघ्र आराम करिवारे सहाय्य करथाय। कला हलदी रे बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट मान रही था, जमी कुरकुमिनॉइड कंपाउंड्स, फ्लावोनॉइड कंपाउंड्स, एगुड़िक सब भल एंटीऑक्सीडेंट होता। एंटीऑक्सीडेंट रो काम होची ताहा हमर शरीर रे सृष्टि होतिबा फ्री रेडिकल गुडी को बैलेंस करि थाए बा न्यूट्रलाइज करि थाए। साधारणतः हम शरीर रे सब बेले केमिकल रिएक्शन चली थाए, से रिएक्शन रो किछि फ्री रेडिकल्स बाहरे जहा कि हमर शरीर रो सेल गुडी को धीरे धीरे डैमेज करे एवं हमें विभिन्न प्रकार क्रॉनिक डिजीज रो शिकार हो, जेमति कि ब्लड प्रेशर हला किंबा अल्जाइमर डिजीज जो थे कि मन भूली जाए, किछि जानि पारेनी, कैंसर मध्य एथिपे होबार संभावना अधिक रहिता है। कला हलदी बा ब्लैक टर्मरिक को जदि आमे रेगुलरली किछि परिमाण रे खाइबा ताले ताहा हमर शरीर रे जो रक्त रे WBC बा व्हाइट ब्लड कर्पसल संख्या बढ़ाई थाए। व्हाइट ब्लड कर्पसल बा WBC रो काम कोन? ताहा आम शरीर गोटे सोल्जर बा सैन्य परी काम करिथाए। जदि कोनोसी बाहर रोग जीवाणु आम शरीर को प्रवेश करे बा आक्रमण करे ताले WBC सेमानक सहित लढ़ी तांको मारी देइथाए। तेणु आमर रोग प्रतिरोधक क्षमता मध्ये बढ़ी थाए।
ବର୍ଷା ଦିନେ କିମ୍ବା ଶୀତ ଦିନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ଓ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା, କଫ, ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆମର ଜ୍ୱର ହେବା ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଆସ୍ଥମା ଆଉ ବ୍ରଙ୍କାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ଫର ଥାଏ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶ୍ୱାସ ନଳୀକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକିରି ତାର ବାମ୍ଫ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବୋଳି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଫ କମି ଯାଇଥାଏ। କଳା ହଳଦୀ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଇଲେ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଭୁଲିଯିବା ସମସ୍ୟା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯିବା, ଏହିସବୁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ରିଙ୍କଲ୍ସ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ କିଛି କଳା ଦାଗ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ରଣ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତାହେଲେ এই କଳା ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟକୁ ମହୁ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ ଆକୁ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପରି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍କିନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରଣ ହେଉଥାଏ ସେହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବନି, କଳା ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, ରିଙ୍କଲ୍ସର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମିବ ଆଉ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସଫା ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉନି, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅଜିର୍ଣ୍ଣ ହାକୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ପେଟ କାଟୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କଳା ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି କିଛି ପରିମାଣରେ କଳା ହଳଦୀ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଥାଏ ଯାହାକି ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର କାନ୍ଥକୁ ବା ଇନର ୱାଲ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ୍, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ପରିମାଣକୁ ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। লিভর ଆଉ କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାର କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ଯେ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ, ତାକୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବେ। ଆଉ ସେହି କାମରେ এই କଳା ହଳଦୀ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କଳା ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମସଲ ରିଲାକ୍ସାଣ୍ଟ, ମସଲକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ସମୟରେ ମସଲ କ୍ରାମ୍ପ ହେଉଥାଏ ତଳି ପେଟରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କଳା ହଳଦୀର ଚା କରି ପିଇବେ କିମ୍ବା କଳା ହଳଦୀକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା କମିଯିବ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧିବା ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଜାତୀୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧାରୁ ଆରାମ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ କୁର୍କୁମିନଏଡ୍ର ପରିମାଣ ନର୍ମାଲ ହଳଦୀ ଠାରୁ ଏଥିରେ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରାୟ 0.5 ଗ୍ରାମରୁ 1 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କିପରି ଖାଇବେ? ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଚା କରି ପିଇପାରିବେ। ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ ଚିମୁଟାଏ କଳା ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚା ପରି କରି ପିଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମହୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିମୁଟାଏ କଳା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶାଇବେ ତାହେଲେ ତାହା ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। କାରଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡରେ ପାଇପେରିନ୍ ନାମକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଥାଏ, ଯାହାକି ହଳଦୀରେ ଥିବା କୁର୍କୁମିନ୍କୁ ଶରୀରରେ ଆବଜର୍ପସନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଚା କରି ପିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଳିକିରି ମହୁ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାସେରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କଳା ହଳଦୀକୁ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ? ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡିଜ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଛି, ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରକ୍ତ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ଲଡ୍ ଥିନିଂ ମେଡିସିନ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳା ହଳଦୀର ଔଷଧୀୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
बंधुगण भिडियोटी केमती लगिला मत निश्चय कमेंट सेक्शन में जनइबे। आपन जदि आउ किछि प्लांट विषय जानिबा को चाहुथांती ताले मत जनइले मु ता ऊपर मध्ये वीडियो करबा के चेष्टा करिबी। भल लागितिले निश्चय लाइक टे करंतु, सांग मानक सहित शेयर भी करंतु, आ सब्सक्राइब जदि करि नाहंती ताले निश्चय सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।